Hi guys, ato pa sa McDo na fix ako na dinosaur. Dili ako bayo, ako jacket na Hobrax. Birthday ako, Hobrax ako. Birthday guys. Guys, nakakaon ako chicken or rice. Ano, unsa na ako. Guys, ang tawag guys, so fast lagi o jay 1 dili ako ay guys nakaon at guys lamig guys lamig guys na very good ako na check na ma'am na school natuyog ako na study ako fast fast na guys nakada ko alam day 101 down like day lagi fast na ini na guys nagduwa ko sa McDo J slide guys na slip ako sa office guys na-hungry ako lang yan chicken guys thank you wantawa guys nagduwa ako guys wantawa ako friend bye guys na-play ako friend sa Jewel thank you bye